अस्सलाम वालेकुम। पेशावर टाक के साथ मैं हूँ उस्मान दानिश। आज बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में जिन केसेस की समाअत हुई है उसके हवाले से। पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ उन्होंने तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर किया है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ बात करेंगे कल पेशावर हाई कोर्ट के गेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है कोहाट से उसका ताल्लुक़ है और वकील भी है, तो उनको आफ्ताब आलम, उनको पेशावर के गेट से जो है पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। और फिर उसके बाद जो है अदालत ने जो उनके वकालत थे वो आए और उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दे दी। फिर उसके बाद जो है अदालत ने पुलिस को तलब कर दिया और उनको कल पेश होने का हुक्म दिया था, लेकिन फिर पुलिस ने कहा कोई कोहाट में है और फिर अदालत ने कहा कि आज ही उनको पेश करें, तो आज उनको कोहाट पुलिस की जानिब से अदालत में पेश किया गया। उसके हवाले से भी बात करेंगे। और जो पाकिस्तान जो स्पीकर सूबाई असम्बली है असद कैसर नहीं, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है मुश्ताक गनी, उनकी भी आज हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त थी, उस पर भी बात करेंगे। वो इस वक्त लंदन में है और उनके जो वकील थे वो कह रहे थे कि वो कल वापस आना चाहते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत दरख्वास्त है, उस पर बात करेंगे। आज उस केस की समाअत जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 और 10 जनवरी को जिस केस को सुना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस है उसको, तो उस पर अदालत ने फिर जो इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया और इलेक्शन कमीशन को ये अहकामात जारी किए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी सर्टिफिकेट है उसको वेबसाइट पर जो है वो शाया किया जाए और जो उनको बल्ले का निशान है वो भी बहाल किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से वेबसाइट पर उनको बहाल नहीं किया गया, जिसके ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर किया था इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। उन्होंने उसमें इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो मेंबरान हैं 4, उनको भी फरीक बनाया है। तो आज उस पर दरख्वास्त पर समाअत थी और अदालत ने जो है इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे 16 जनवरी तक जो है जवाब तलब कर लिया है इस हवाले से कि क्यों उनका जो पार्टी सर्टिफिकेट है उसको जारी नहीं किया गया। इस केस की समाअत जो है वो जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है और आज उस पर भी कई घंटे जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है और कल तक जो है उसकी समाअत जो है अब मुलतवी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस चल रहा है, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर दिया है। इस केस पर मज़ीद जो पेशरफ्त होगी उस पर भी बात करेंगे। आज एक और केस भी था पेशावर हाई कोर्ट में और वो था जो पेशावर हाई कोर्ट के गेट से वकील को गिरफ़्तार किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी है वो आफ्ताब आलम, जिसका ताल्लुक़ कोहाट से है। तो उस केस में भी जो पुलिस अफसरान थे उनको अदालत ने तलब किया था। सुबह जब अदालत में उसको कोहाट पुलिस की जानिब से पेश किया गया तो कोहाट पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि आफ्ताब आलम जो है उनको जिस केस में गिरफ़्तार किया था तो उसमें उनकी ज़मानत हुई थी और गलत फहमी जो है उसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया था। उनको पता नहीं था कि इस केस में उनको ज़मानत मिली है, जिस पर जो है अदालत ने काफ़ी बरहमी का भी इजहार किया और अदालत ने जो कोहाट पुलिस है उनसे ये सवाल किया, जो उनसे भी सवाल किया और जो इलेक्शन जो पिटिशन वकील थे जिसको पुलिस ने जो है गिरफ़्तार किया था, तो उनसे अदालत ने फिर पूछा कि आपको किसने गिरफ़्तार किया है। तो उनका ये कहना था कि पेशावर का जो कैंट के जो एसपी है वो मौजूद थे वहाँ पर और जो SHO थाना शर्की है वो मौजूद थे उस वक्त। तो फिर अदालत ने उनको भी तलब कर लिया। तो SP जो सदर है सर्कल वो फिर पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए और जो SHO थे थाना शर्की वो भी अदालत में पेश हुए। तो फिर उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस शकील अहमद थे और जस्टिस वक़ार अहमद, तो उन्होंने काफ़ी सख्त रिमार्क्स भी उस वक्त दिए और उनका ये कहना था कि जो जज थे उनके ये रिमार्क्स थे उस वक्त के क्यों आप लोगों ने जो है इस तरह गिरफ़्तार किया है। एक बंदा जो है अगर हाई कोर्ट आता है, अदालत आता है तो सरेंडर करता है, लेकिन पुलिस जो है वो फिर उसको गिरफ़्तार करती है। उनका ये कहना था कि आप लोग वो जब कोहाट से आ रहे थे, इतने दूर से आ रहे थे, तो आप लोग कोहाट में जाके उसको गिरफ़्तार कर लेते। आप लोग जब वो अदालत पहुंचते हैं तो फिर आप लोगों को गिरफ़्तार करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो है कई दिन से पुलिस भी खड़ी है। तो उस पर जो है फिर जो जनरल सेक्रेटरी थे
لاجبر خان ایڈوکیٹ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری تھے، تو انہوں نے بھی عدالت کو یہ بتایا کہ جو سیکیورٹی ہے اس پر ان کو بھی تحفظات ہے، لیکن جو عدالت میں پھر کیس کی سماعت ہوئی اور پھر عدالت نے جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف جو ہے پھر عدالت نے کہا کہ ہم اس درخواست کو جو ہے توہین عدالت درخواست میں جو ہے کنورٹ کرتے ہیں، اور جو پولیس اہلکار تھے ان سے بھی عدالت نے اب 18 جنوری کو جو ہے اس پر جواب طلب کر لیا ہے، اور اس جو درخواست ہے اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے کہ وہ اپنا جواب جمع کر دے اس کو۔ اور ایک اور کیس بھی تھا جس میں پشاور ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے جو اسپیکر صوبائی اسمبلی ہے مشتاق غنی، وہ اس وقت لندن میں ہے، جو ان کے وکیل تھے ان کے مطابق اور لندن سے جو ہے واپس آنا چاہتے ہیں، اور حفاظتی ضمانت کے لیے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے وہ دائر کیا ہے، تو اس پر بھی آج سماعت تھی۔ اس میں جو ہے عدالت نے صوبائی جو حکومت ہے اس کو اور جو ایجنسی ہے جتنے بھی، تو عدالت نے ان کو حفاظتی ضمانت دی ہے، اور عدالت نے ان کو روکا ہے کہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ جو ان کے وکیل تھے علی عظیم افریدی، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، اور پھر ارجنٹ فیس بھی انہوں نے جمع کی، لیکن جو حکومت ہے ان کی جانب سے ان کا نام جو ہے وہ پھر لسٹ میں ڈالا گیا، جس پر جو ہے ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اور پھر انہوں نے عدالت سے پٹیشن دائر کر دیا، اور عدالت نے پھر ان کو پاسپورٹ جاری کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے، تو اب ان کو پاسپورٹ جو ہے وہ مل گیا ہے اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کو گرفتار کرنے کا خدشہ ہے، تو اس وجہ سے پھر جسٹس شکیل احمد نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ کہاں پر لینڈ کریں گے، کہ وہ پشاور آتے ہیں یا کسی اور جگہ پر، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو اسلام آباد میں لینڈ کریں گے، کیونکہ پشاور جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے لندن سے پشاور کا، تو وہ پھر اسلام آباد میں لینڈ کریں گے۔ تو اس پر جسٹس شکیل احمد نے ان سے کہا کہ ہم تو جو ریسٹرکشن جو ہے وہ اس عدالت کی یہاں تک بندی ہے، اور جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل موجود تھے عدالت میں دانیال چمکنی، تو انہوں نے بھی عدالت کو یہ بتایا کہ یہ عدالت جو ہے وہ اپنی جو ریسٹرکشن کی حد تک جو ہے ان کو ریلیف دے سکتی ہے۔ تو پھر عدالت نے جو وکیل تھے درخواست گزار سے ان سے یہ کہا کہ وہ پشاور میں لینڈ کرے، وہ آ جائے دوحہ آ جائے، وہاں پر جو ہے وہ اسٹے کر لے، اور پھر وہاں سے پشاور کی فلائٹ لے کر پشاور آ جائے، تو ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ پھر عدالت نے تمام جو ایجنسی سے ان کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور ان کو جو عدالتیں ہیں وہ وہاں پر پھر پیش ہو اور اپنی جو ہے وہ حاضری وہاں پر لگا دے۔ تو اس کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے، اور تو پشاور ہائی کورٹ میں ان کیسز میں جو مزید پیش رفت ہوگی جتنے بھی ہوگے، جو الیکشن کمیشن کا جو توہین عدالت نوٹس ہے ان پر، یا پھر جو وکیل ہے جس پہ پولیس اہلکاروں کے خلاف جو توہین عدالت درخواست جو توہین عدالت کا کیس جو ہے اس میں کنورٹ کیا گیا ہے، تو اس پر اور دیگر کیسز پر جتنے بھی معلومات ہوں گے تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ 1 منٹ شو